हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बुलिया को आसी कोठी आसे रामदेव मंदिर मार्बल मंदिर पूरा व्हाइट व्हाइट। आमे आज मोज ब्लैक चिकन देखाउ पारे समस्त केम देखा कमेंट करिवे। समस्त आज न्यू न्यू लुक रे सब अछन। ए गाइस के उंटी देला ए तीन जण भांडे कोनी उंटू न ए ट्रक साइड ट्रक पर श्रद्धा ट्रक अरे ओन्नी फने उड़ी ए के देखा तो ये ओन्नी फेरे फेर लागी जाउ जाके जा नमस्कार नमस्कार। ये अलगा लुक रे अछि मुंगटा अलगा लुक ये अलगा लुक ये अलगा लुक तू देखि थोड़ी के आसु न आस फाइनली हम रोड क्रॉस कर देलु ना। हां से ओळे ओळे जाउ से ओळे ओळे जाउ आउत ना जाउ मु भी बुझोन देख हमें को भीतर पसिक जाउ आमे बाहर को बाहरिबू क्रॉस करके आसिलु हेरी तापर एबे हमें जीवा कोडी मंदिर जाउछु मंदिर देखाबा तेलंगा पीठ। हां तेलंगा पीठ मंदिर जाउछु भल लागु मंदिरटा पूरा सुंदर मंदिर। हेलो गाइस आज आसे हम आसी पहुंच गल। आसु आसु स्टार्ट हो गला। वाओ ये सुंदर बे मुड़ी 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 देखा मत देख लगी हाथ भाई एई देखि बोले तो कैमरा धरे मुड़े धरची करूची उठे वीडियो सोनाते भाई एई एपड़ का फोटो उठियो एपड़ का फोटो उठियो लाइट पड़ुछ। चलो चलो सुंदर मंदिर आपण मैंने बेसिक बुल के जातु। यार प्रॉपर लोकेशन कौन नखरा पाखे थी। हाँ नखरा ठो मात्र 2 किलोमीटर ओके नखरा छकरू 2 किलोमीटर आगू को ना पछू भी आग को। ओके दोस्त पहुंच गलु एटा को मंदिर जाओ ना आगू सब जा जाओ। ओहो से पलैले मुझे जाऊँगी लेट हो वर्षा है जोरी आम एत परिश्रम करके आसिलु वर्षा है एते सुंदर मेकअप नहीं गया फिर भी सब बर्बाद
ନାଇଁ ବରବାଦ କିଛି ନାହିଁ, ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେବୁ। ତା ଭିତରେ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି, ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇ ପଳେଇ। ଏଇଟା ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ବର୍ଷା। ସୁନ୍ଦରୀ ମାନଙ୍କ ଫ୍ୟୁଜ୍ କଟ୍। କେମିତି ଲାଗିଲା ଏଠିକି ଆସିକି? ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପୁରା ଲାଗୁଛି। କେମିତି ଆସିଲା ଲାଗି ସେପଟେ ବୁଲ। ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ମୋର। ମୁଁ କେବେ ବାହାରୁ ଦେଖି ଯାଇଥିଲି, କେବେ ଭିତରକୁ ଆସିଲି। ଆମେ ବି ସବୁବେଳେ ବାହାରୁ ଦେଖି ଯାଇଥିଲୁ, ଭିତରକୁ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ କି ଏମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏମିତି ମନ୍ଦିର ଅଛି ବୋଲି ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ। ହ୍ୟାଲୋ ଦୋସ୍ତ, ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍। ଫାଇନାଲି ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ସରିଲା ଆମ ବୁଲାବୁଲି। ସୁନ୍ଦରୀ ମାନଙ୍କ ମେକଅପ୍ ଏବେ ବି ଅଛି। ଯାଇଥିଲେ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର। ଦେଖିଆ ଏଇ ସୁନ୍ଦରୀ ମାନେ ରୁଷିଛନ୍ତି, ରାଗିଛନ୍ତି। କିଏ ମନେଇବ ଯଦି ଆସ। ୟା ପୁଣି ଭଲ ଫଟୋ ଉଠୁଛି। ସେତେବେଳେ କହିଥିଲା ମୁଁ କେତେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ସାରିଲୁଣି, ଜମା ବି କହୁନି, ଲୁଚେଇ ରହୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଆଉ ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଯାହା ହଉଛି, ହେଲା ଭଳିଆ ହଉନି। ହଉ ଆମ ଫଟୋ ଉଠା ସରିଲା, ଆମେ ବି ଯାଉଛୁ। ଆମେ ପୁରା କାଦୁଅ ପଙ୍କ ହୋଇଯାଇଛୁ ଗାଈ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। କାଦୁଅ ପଙ୍କ ପାଣି ସର୍ସର। ଏ ମନ୍ଦିରଟା ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଆସିକି ବୁଲେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। କ୍ୟାମେରା କି ଆଇଫୋନ୍ ଆଣିଲେ ଆଇଫୋନ୍ ଆଣିବେ ଗାଇସ୍ ଫଟୋ ଉଠେଇଲା ବେଳେ। ହଉ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖେଇବୁ। ତ ଗାଇସ୍ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ମୋ ନାଁରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲା। ଗାଇସ୍ ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ?